اقوام متحدہ کے امن مشن کے وزارتی اجلاس کا دوسرا روز۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امن مشنز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ رسمی قیام امن کی بجائے جدید خطوط پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا اقوام متحدہ امن مشن وزارتی اجلاس سے خطاب۔ جاپان کے اسٹیٹ منسٹر امور خارجہ کا بھی اجلاس سے خطاب۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کرانے کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست خارج۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 14 مئی کو عام انتخابات کی عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو اگلے ہفتے کے لیے نوٹسز جاری کر دیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر عائد اعتراضات کے ساتھ کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت منتقلی کے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ظہور احمد نے وزارت اطلاعات و نشریات کے ایڈیشنل سیکرٹری انچارج کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے ملاقات۔ سیکرٹری اطلاعات ظہور احمد نے نگراں وزیر اطلاعات سے وزارت کے امور سے متعلق ہدایات لی۔ گزشتہ روز ظہور احمد کو وزارت اطلاعات و نشریات کا ایڈیشنل سیکرٹری لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ نگراں وزیر اطلاعات کا سوات کے سینئر صحافی فیاض ظفر پر مبینہ تشدد اور حراست کا نوٹس۔ میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ عہدے کی طاقت صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیق یقینی بنائی جائے۔ مرتضی سولنگی۔ تعلیم کے سوا ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔ تعلیم کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے سرکاری اسکولوں کا معائنہ کیا۔ سرکاری اسکولوں کے مسائل پر صوبائی حکومت توجہ دیں۔ نگراں وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ یورپی پارلیمان کے ممبران کی طرف سے صدر اور نائب صدر یورپی کمیشن کو خط۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ انسانی حقوق سلب کرنے اور میڈیا کریک ڈاؤن پر بھارت کا احتساب ہونا چاہیے۔ خط کا متن: ہندوستانی حکومت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام واقعات کی شفاف تحقیقات کرنی چاہیے۔ نائب صدر یورپی کمیشن کا جوابی خط۔ تعمیر 9 اسکول ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کے طلبہ اور اساتذہ کا پاک آرمی کے جوانوں کے ساتھ ایک یادگار دن۔ طلبہ نے ملیر کینٹ میں یادگار شہداء پر حاضری دی، جدید اسلحے کی نمائش میں شرکت کی اور مختلف ہتھیار دیکھے۔ پاک آرمی کی طرف سے اسٹوڈنٹس میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ شمالی وزیرستان کے کامران احمد کا پاکستان کے لیے ایک بڑا مارکا۔ کامران احمد امریکہ میں منعقد ایم ایس آئی کے تخلیق کار ایوارڈ 2023 میں پیپلز چوائس ایوارڈ جیتنے پر میران شاہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر مدعو۔ 2D اینیمیشن ٹیکنالوجی کے عدم دستیابی کے باعث مشکلات کا سامنا تھا۔ پاک فوج کے شہداء کی بدولت شمالی وزیرستان میں امن قائم ہوا۔ کامیابی شہداء کے نام کرتا ہوں، کامران احمد۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ دوسرے میچ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش آج پالیکھیلے میں مد مقابل ہوں گے۔ میچ دن 2:30 بجے سے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ سری لنکا 5 مرتبہ ایشین چیمپئن رہ چکا ہے۔ بنگلہ دیشی ٹیم 2 مرتبہ رنر اپ رہی ہے۔ ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان کی نیپال کے خلاف 238 رن سے کامیابی۔ گرین شرٹس نے 6 وکٹوں پر 342 رنز بنائے۔ بابر اعظم 151 رنز کے ساتھ مین آف دی میچ رہے۔ افتخار احمد کے ناٹ آؤٹ 109 رنز۔ نیپال کی ٹیم 23.4 اوورز میں 104 رنز بنا کر آؤٹ۔ شاداب خان کی 4 وکٹیں۔ دونوں ٹیمیں اپنے اگلے میچز کے لیے کولمبو روانہ۔ ٹینس گرینڈ سلیم یو ایس اوپن ریکارڈ 24ویں گرینڈ سلیم کے لیے سربیا کے نوواک جوکووچ کا سفر کامیابی سے جاری، تیسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ یونان کے اسٹیفناس سیسیپاس اور آسٹریا کے ڈومینک تھیم کا سفر تمام۔ یو ایس اوپن مقابلے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔
جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 52 افراد ہلاک 43 زخمی۔ آتش زدگی کا واقعہ جوہانسبرگ کے وسطی علاقے میں پیش آیا۔ متاثرہ عمارت کو خالی کروا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشن میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امن مشنز کی سداد کار میں اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ مزید تفصیل ذیشان علی بھٹی سے۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے 2 روزہ وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے مشنز دنیا میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان ہمیشہ کشیدہ علاقوں میں امن کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ Pakistan has a long-standing commitment to UN peacekeeping. As a leading troop contributor, we have a significant stake in its success. Our participation in US peacekeeping, spanning over 6 decades, is a tangible manifestation of our contribution to maintenance of international peace and security in line with the UN Charter. نگراں وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ رسمی قیام امن کی بجائے جدید خطوط پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ Legal framework and adequate accountability mechanisms are paramount for peacekeepers' safety. We must stand firm in holding accountable the perpetrators, individuals, and groups that harm or threaten UN peacekeepers. Medical care for peacekeepers is also essential. اقوام متحدہ کے امن مشن کے 2 روزہ وزارتی اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے جاپان کے اسٹیٹ منسٹر برائے امور خارجہ نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے پیس کیپرز کا کردار بہت اہم ہے۔ جاپان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ہر طرح کی معاونت فراہم کرے گا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ بڑھانے کا اختیار نہیں۔ آئین واضح ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس محض انتخابات کرانے کا اختیار نہیں، اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے کہا کہ آئین سے کوئی انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا۔ آئین کی خلاف ورزی کی صورت میں عدالت مداخلت کرے گی۔ سماعت کے آغاز پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے مقدمے میں اضافی وجوہات شامل کرنے اور تیاری کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل پر واضح کیا کہ نظر ثانی کیس میں وہ نکات نہیں اٹھائے جا سکتے جو مرکزی مقدمے میں نہ اٹھائے گئے ہوں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انتخابات سے متعلق شق 57 اور 58 میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انعقاد کا فرض مؤثر انداز میں ادا کرنا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد درخواست خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 14 مئی کو عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت کے خلاف درخواست پر کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو اگلے ہفتے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر عائد اعتراضات کے ساتھ کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت منتقلی کی وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر رکھا ہے۔ عدالت نے درخواست پر اعتراضات دور کرتے ہوئے درخواست گزار کو میرٹ پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔ درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ شیر افضل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عدالت جیل منتقل کرنے کا کوئی اجازت نامہ موجود نہیں ہے۔ وزارت قانون نے عدالت منتقل کرنے کا ایک این او سی جاری کیا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے چیئرمین پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمانڈ کو آرڈر کیا۔ اس آرڈر پر تاریخ ہی موجود نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 30 اگست کو عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ آرڈر ملزم کی عدم موجودگی میں خفیہ رکھا گیا۔ ضمانت آرڈرز کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں مزید نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیسز کی متعلقہ عدالت میجسٹریٹ کی ہے۔
سائفر کیس میں اسلام آباد کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر لیگل ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور ریمانڈ سے متعلق ریکارڈ کے حصول کی درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کیس کے اب تک کے مکمل ریکارڈ کی مصدقہ نقول فراہم کی جائیں۔ سائفر لیگل ٹیم کے ممبر خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان مزاری کی مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے وزارت داخلہ حکام سے استفسار کیا کہ آپ نے ایمان مزاری کے خلاف صوبوں میں درج مقدمات کی تفصیلات منگوائی ہیں، جس پر وزارت داخلہ حکام نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایمان مزاری کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے۔ وفاقی حکومت ایسے معاملات میں صوبوں کو حکم نہیں دے سکتی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ہم نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، آرڈر دیر سے ملا ہے، کچھ وقت دے دیا جائے۔ ایمان مزاری کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ وزارت داخلہ کو کیا ہدایات ہیں، سیکرٹری داخلہ کو بتائیں کہ ایمان مزاری کے کیس میں کورٹ آرڈر کیا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری کو 20 اگست کے بعد کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا تھا۔ نگراں وفاقی وزیر تعلیم مدد علی سندھی نے کہا ہے کہ یہ ملک ہمارے لیے ایک سایہ دار درخت ہے، ہمیں مل کر اس کو سرسبز و شاداب بنانا ہے۔ کراچی میں مزار قائد پر حاضری کے بعد پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمیں سرکاری اسکولوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 80% غریب طبقہ انہی سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، ان اسکولوں کا معیار بہتر کرنے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے نوجوان نسل کے لیے پیغام میں کہا کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے قبل انہوں نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ پڑھی، بعد میں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو الگ مملکت کے حصول کے لیے انتھک محنت اور جدوجہد پر خراج عقیدت پیش کیا۔ نگراں وفاقی منصوبہ بندی اور ترقی محمد سمیع سعید کہتے ہیں کہ ترقی کے لاہ عمل کی تشکیل 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسلام آباد میں NDRMF کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان کو پچھلے سال تاریخ کے تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد سمیع سعید نے کہا کہ حکومت کا عزم ہے کہ سرمایہ کاری کے شعبے کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ ماحولیاتی تغیرات کے اثرات سے بچنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی کرنسی کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ حکومت کی آمدن کا 70% حصہ قرض کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہم مسائل کے حل کے لیے تمام صلاحیتیں استعمال کریں گے۔ نگراں وزیر خزانہ نے کہا کہ مقامی وسائل کو متحرک کرنا اور قومی اداروں میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اجلاس میں شریک ہوئے اور مالی مسائل سے آگاہ کیا۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں مومن ڈیم کے متاثرین کو رقوم کی فراہمی اور دیگر امور بھی زیر غور آئے ہیں۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کے ایک بیان کی غلط تشریح کی گئی ہے، جس کے باعث نگراں وزیر خزانہ کو وضاحت کرنا پڑی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنے ٹویٹ میں ڈاکٹر شمشاد اختر کا ویڈیو بیان بھی شیئر کیا۔ آج کی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی بریفنگ کے دوران میرے ایک ہلکے سے بیان کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے مشکل حالات میں یہ چیلنج کیوں قبول کیا۔ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اپنی ملک کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور میں اپنی پوری کاوشوں سے اپنے ملک کی خدمت کروں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔
नाज़रीन, सेक्रेटेरिएट ग्रुप ग्रेड 21 के ऑफिसर ज़हूर अहमद ने वजारत इत्तलात और नशरियात के एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज की जिम्मेदारियां संभाल लीं। बतौर एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज अपने दफ्तर आमद पर वजारत इत्तलात के आला अफसरान और अमले ने ज़हूर अहमद का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी इत्तलात ने वजारत इत्तलात का चार्ज संभालने के बाद निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से भी मुलाकात की और वजारत की उमूर से मुतालिक हिदायत ली। गुज़श्ता रोज़ ज़हूर अहमद को वजारत इत्तलात और नशरियात का एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज लगाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने स्वात के सीनियर सहाफ़ी फयाज जफर पर मुबैना तशद्दुद और हिरासत का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात ने हुकाम से फयाज जफर से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया और इज़हार राय की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएँ और वाक़े की तमाम तफसीलात मुहैया की जाएँ। ओहदे की ताकत सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि फयाज जफर के मामले पर पेशरफ्त पर नज़र रखेंगे और तमाम हक़ाइक़ सामने आने पर मीडिया को आगाह करेंगे। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जेहलम के करीब चला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्हें मुश्किल माहौल में अमली तैयारियों में मजीद बेहतरी के लिए मशकों के तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मशकों में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों के दरमियान हम आहंगी को सराहा। उन्होंने जवानों की जंगी महारत और बुलंद जज्बे की तारीफ की। टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचने पर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम आमिर रजा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल में नुमाया कमी हो रही है। गंडा सिंह के मुकाम पर सैलाब दरमियाने दर्जे से निचले दर्जे पर आ चुका है। PDMA के मुताबिक हेड इस्लाम, हेड सुलेमान के और मेलसी साइफन पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 78,492 क्यूसिक, हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का बहाव 78,153 क्यूसिक, जबकि साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 75,426 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। DG PDMA इमरान कुरैशी का कहना है कि मुतासिर इलाकों की बहाली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तहसील आरिफवाला में दरिया सतलुज के मकाम पर सैलाबी रेले से कई देहात ज़ेरे आब आ गए, जिससे हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गईं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं। हमारे नुमाइंदे चौधरी काशिफ रिजवान हमारे साथ मौजूद होंगे। जी काशिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील आरीवाला के इलाका दरिया सतलुज के मुकाम पर, जहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हिंदुस्तान की हट धर्मी के बायस छोड़े जाने वाले 1,70,000 क्यूसेक पानी के सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इस तबाही के बायस हज़ारों अफराद घरों से बेघर हो गए हैं, बल्कि हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के तहत तमाम तर हुकूमती इदारे मुतहरिक हैं, जिनमें 1122, महकमा हेल्थ, रेवेन्यू, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और दूसरे इदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक 3500 अफराद और 4500 मवेशियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब से मुतासरा अफराद को न सिर्फ महफूज मुकामात पर पहुँचाया जा रहा है, बल्कि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन खाने पीने की अशिया, इलाज मुआलजे के लिए अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के लिए एमरजेंसी खैमे भी लगाए गए हैं, जहाँ इनको तमाम तर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। यूरोपीय पार्लियामान के मेंबरान की तरफ से सदर और नायब सदर यूरोपीय कमीशन को कश्मीर के मामले पर खत लिखकर मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 4 साल से जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के 6 मेंबरान की तरफ से लिखे गए खत में कहा गया है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के इंसानी हुकूक मुनज़्ज़म और नाकाबिल बर्दाश्त हद तक सलब कर लिए हैं। बड़े अफसोस के साथ चौथी मरतबा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि G20 इजलास के लिए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मीडिया क्रैकडाउन किया। इस इजलास का वाहिद मकसद मकबूजा कश्मीर में हालात के नॉर्मल होने का तासुर देना था। खत के मतन में कहा गया कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मीडिया क्रैकडाउन पर भारत का एहतसाब होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में रियासती तशद्दुद और तासुब को रोकने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जाएं। नायब सदर यूरोपीय कमीशन की जानिब से जवाबी खत में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल का एतराफ़ किया गया। उन्होंने कहा कि अपने खदशात से भारतीय हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल को मुतवातिर आगाह करते रहे हैं। रवां साल भारत के साथ होने वाले इजलास में मकबूजा कश्मीर का मामला दोबारा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल की वजह से श्रीनगर में G20 के इजलास में अपना नुमाइंदा नहीं भिजवाया। मकबूजा कश्मीर के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं।
नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तमाम वाक़यात की शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिनमें लोगों से सैयद अली गिलानी के दूसरे यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल हैदरापुरा श्रीनगर की तरफ मार्च की अपील की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मज़ार शहदा हैदरपुरा की जानिब मार्च की कॉल दी है, जहाँ उनकी आखिरी आरामगाह मौजूद है। हुर्रियत तंजीमों की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दीवारों, सतूनों और बिजली के खंभों पर चस्पा किए गए हैं, जिस पर लोगों पर हैदरपुरा की तरफ मार्च करने पर जोर दिया गया है। पोस्टर्स में आइमा, मसाजिद, खतीबों और उलमा इकराम से अपील की गई है कि वो सैयद अली गिलानी और दीगर शहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। पोस्टर्स पर दर्ज तहरीरों में कहा गया है कि कश्मीरी शहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और शहदा के मिशन को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अली गिलानी ने 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में अपनी रिहाइशगाह पर नज़रबंदी के दौरान जाम शहादत नोश किया था, जहां वो 1 दहाई से ज़ायद अरसे से नज़रबंद थे। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के वफ़द ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फरहाना खान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर की क़यादत में सिविल सोसाइटी और ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ़द ने बाबा कौम से मंसूब घर की तबाही पर शदीद दुख का इजहार किया और 9 मई को कौमी सानहा करार देते हुए शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारा एक कौमी विरसा जिसको एक कुछ शरपसंद अनासर ने नुकसान पहुँचाया है। मेरी तो इल्तिजा है कि जिन लोगों ने, जिन शरपसंदों ने इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक एक चीज़ हमें नजर आई और दिली अफसोस हुआ है, इतना दुख हुआ है कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इतनी ज्यादती जुल्म अपने घर के साथ की है। पाक फौज है तो हम हैं, जिसने ज्यादती जुल्म की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वफ़द ने कहा कि ऐसी साजिशों से पाक फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं किया जा सकता। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। सफर वसीम शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। वसीम 12 अगस्त 2017 को कोयटा में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। वसीम शहीद के लवाहिकीन ने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि वो फौजी जवानों की इज्जत करें। मुझे इस हादसे की खबर मिली थी 12 अगस्त 2017 की रात को। एक उनके फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने मुझे कॉल की कि आप जो है किसी बड़े से बात करवा दें। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से बात करवाई थी, तो उन्होंने बताया था। उस टाइम भी मुझे पता नहीं था कि मतलब इस तरह हो गया। मुझे ये बताया गया था कि वो ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था। मेरी बेटी उस टाइम 2 मंथ्स की थी। मुझे बहुत टफ टाइम देती है ये, जब इसे होता है कि मेरे बाबा नहीं है, या किसी बच्चों को देखती है कि उसके बाबा हैं, तो अक्सर जो है वो ये नाम लेकर रोने लग जाती है कि मतलब कोई भी चीज़ से दे दो तो ये कहती है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे बाबा ही चाहिए। वसीम बहुत अच्छा था, नमाजी बंदा था, अच्छा इंसान था, और जो टाइम उसने गुजारा है बहुत अच्छा गुजारा है। बच्ची को देखते हैं फिर दुख होता है कि चलो जिंदगी होती तो अपनी बच्ची को देखता, अपनी बीवी को देखता, हमारे मुश्किलें ना होती इतनी ज़्यादा। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, सीने में दिल मौजूद भी है, गोलियां भी बारूद भी है, जो अचानक से जो पार गया, जो हार गया वो पार गया, जो तेरे नाम से लहराया, जो तेरे नाम से लहराया, वतन की गवाही है हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी की जानिब से 2 अलील सहाफ़ियों के इलाज और एक मरहूम सहाफ़ी की फैमिली की माली मुआवनत कर दी गई है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई के मुताबिक मतलूबा रकम कोयटा प्रेस क्लब के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। रकम अलील सहाफ़ियों के इलाज मुआवजे और मरहूम सहाफ़ी की फैमिली की माली मुआवनत पर खर्च की जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने अलील सहाफ़ियों के इलाज और एक मरहूम सहाफ़ी की फैमिली को दरपेश माली मसाइल का नोटिस लिया था।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तानी नयाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसल शेख कारी साद नुमानी ने लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि कुरान पाक इंसान की रशद हिदायत का जरिया है जिसमें हर दौर के मसाइल के हल के लिए रहनुमाई मौजूद है। बलीगुर रहमान ने कहा कि हमें भी कुरान करीम को एहसन अंदाज में पढ़ना चाहिए। हमारी कामयाबियों का राज दुनियावी तालीम के साथ दीनी और कुरान मजीद की तालीम में है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसल शेख कारी साद नुमानी ने कहा कि कुरान पाक को एहसन अंदाज से पढ़ना अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों खुसूसन बच्चों और बच्चियों को कुरान मजीद की तालीम से बहरामंद करना बेहद ज़रूरी है। मुलाकात के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे शेख कारी साद नुमानी ने गवर्नर हाउस के तारीखी दरबार हॉल में हरमैन शरीफैन के मुख्तलिफ आइमा कराम के मशहूर कुन तर्ज पे कुरान पाक की तिलावत फरमाई, जिसे सामीन ने इन्हिमाक से सुना। नाज़रीन, फर्नेस ऑयल और दरामदी कोयले की कीमत में इजाफे से बिजली के बढ़ते टैरिफ ने हर शहरी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अपने बिल कम करने के लिए बिजली की बचत को यकीनी बनाएं। नवीद अजहर की रिपोर्ट देखिए। बिजली के जायद बिलों से न सिर्फ आम शहरी परेशान हैं, बल्कि इससे इनका महीने का बजट भी शदीद मुतासर हो रहा है। सवाल ये है कि बिजली के इन बिलों को कैसे कम किया जाए और बिजली की बचत कैसे की जाए। बिला ज़रूरत अप्लाइंसेस को ऑफ रखने और मोहतात इस्तेमाल से बिजली की बचत मुमकिन है। अगर हम बिजली के बिलों पे शोर शराबा मचा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बिला वजह जो रात को लाइट्स घर के अंदर चली होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें डेफिनेटली बिजली की बचत करनी चाहिए, जिस तरह से हम कर सकते हैं। अननेसेसरी दिन में हम कोशिश करें कि लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। मौसम गर्मा में जहाँ खिड़कियों को बंद करके गर्म हवा का गुजर रोकना या उनके आगे पर्दे करके धूप रोकना घर को ठंडा रखने में मदद देता है। वहीं माहिरीन तवानाई का कहना है कि मौसम गर्मा में बाहर के दर्जा हरारत के मुकाबले में घर में एसी के दर्जा हरारत को 8 डिग्री कम पर रखें। हमें बचत की आदत डालनी है। जहां आपका 4 लाइटों में या 2 लाइटों में गुजारा हो रहा है, उन 2 लाइटों में गुजारा करें। ये सोच बच्चों में डेवलप करें और हमें बहैसियत कौम सोचना है। मौसम गर्मा या सरमा में 1 डिग्री बढ़ाने या कम करने से आप 10% कीमत में इजाफा करते हैं। अगर हम अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको 18-19 सेंटीग्रेड की बजाय 20 से 25 कर दें तो उससे भी हम अपने बिजली के बिलों में बचत कर सकते हैं। देखिए, अगर हम खिड़कियां वगैरह बंद कर दें और जो धूप की हरारत को रोकने के लिए पर्दे वगैरह आगे कर दें तो ये पहले ही हमारे घरों को ना ठंडा कर देता है। बचत का दूसरा अहम हिस्सा ये है कि घरेलू बरकी आलात खुसूसन बल्ब, पंखे वो लगवाए जाएं जो कम तवानाई इस्तेमाल करते हैं। सारे जितने बल्ब हैं आपके पुराने, आपको पता है 100 वाट के जो आते थे, उसको चेंज करें। तीसरा, आजकल एनर्जी सेवर पंखे आए हुए हैं, उस पे करें। जो मार्केट्स हैं उन पे भी अगर शाम 6 बजे के बाद अगर एक रूटीन बनाई जाए तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप अपने घर के लिए कोई नई फ्रिज, टोस्टर या दूसरे बरकी आलात खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी उन्हीं आलात का इंतखाब करें जिन पर बिजली कम से कम खर्च होती है। ये आलात कुछ महंगे तो होंगे मगर दौरान इस्तेमाल ये बिल की बचत की सूरत में इंतहाई सस्ते पड़ते हैं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शुमाली वज़ीरिस्तान के कामरान अहमद का पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मार्का। कामरान खान ने अमेरिका में MSI की तख्लीक कार अवार्ड 2023 में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतकर पाकिस्तान और बिलखसूस शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आलमी मुकाबला जीतने पर कामरान को पाक फौज की तरफ से बहुत सराहा गया और मीरनशाह डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मदऊ किया गया। 2D एनिमेशन टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी के बायस कामरान को अपने हुनर को निखारने में मुश्किलात दरपेश थी। पाक फौज ने कामरान की सलाहियतों को निखारने के लिए उनको जदीद टेक्नोलॉजी से लैस लैपटॉप मुहैया किया जो जदीद ग्राफिक कार्ड्स और एनिमेशन के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से लैस है, जो कि उनके हुनर को निखारने में मजीद मदद फराहम करेगा और मुस्तकबिल में उनके लिए मजीद मौके फराहम करने में भी मददगार साबित होगा। कामरान कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन नहीं है, मैंने अमन की बदौलत ये हुनर सीखा और आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने की बदौलत कामरान के हुनर में और निखार आया है और उनकी हौसला अफजाई हुई है और कामरान ने लोगों को भी मेहनत करने और आगे बढ़ने की हिदायत की है। कामरान खान शुमाली वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए एक मिसाल हैं और रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी। तामीर नौ स्कूल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के तलबा और असातिज़ा ने पाक आर्मी के जवानों के साथ यादगार दिन गुजारा। तलबा ने मलीर कैंट में यादगार शहादा पर हाजिरी थी। तलबा और असातिज़ा ने पाक आर्मी के जदीद असलहे की नुमाइश में शिरकत की, जहां पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ जंगी शोबों के असलहे को देखने का मौका फराहम किया गया। तलबा ने आर्मी के अफसरान और जवानों से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया।
طلبہ نے پاک آرمی کے افسر اور جوانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ پاک آرمی کی طرف سے سٹوڈنٹس میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 5 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 63 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریسکیو سروسز کے مطابق 43 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ جوہانسبرگ کے وسطی علاقے میں پیش آیا ہے۔ متاثرہ عمارت کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ مظالم جاری ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ بیت المقدس میں 14 سالہ بچے کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق خالد سمر الزنین نامی 14 سالہ فلسطینی بچہ یہودی آبادکاروں نے ٹرین میں حملہ کیا۔ بچوں نے پولیس بلائی تو پولیس نے آبادکاروں کو گرفتار کرنے کی بجائے فلسطینی بچے کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے بعد ازاں بچے کے گھر پر چھاپہ مارا اور اہل خانہ کو حراست میں لے لیا، جبکہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو بھی زد و کوب کیا۔ چین سے تعلقات کی کشیدگی اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے باعث جاپان نے دفاعی بجٹ میں نمایاں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جاپان کے وزارت دفاع نے مالی سال 2024 کے لیے ریکارڈ 7.7 خرب ین یعنی 52 ارب 67 کروڑ ڈالر کی درخواست کی ہے۔ جاپان دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ہتھیار اور میزائل خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گزشتہ برس وزیر اعظم فومو کشیدا نے دفاعی پالیسی میں نمایاں تبدیلی اور 2027 تک دفاعی اخراجات کو جی ڈی پی کے 2% تک بڑھانے کی منظوری دی تھی۔ چین کی جانب سے جاپان سے سی فوڈ کی درآمد پر پابندی نے جاپانی ماہی گیروں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومو کشیدا نے ٹوکیو میں سب سے بڑی مچھلی مارکیٹ کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے چین کی جانب سے جاپان سے سی فوڈ کی درآمد پر پابندی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ فومو کشیدا نے ماہی گیری کی صنعت کی مدد کی بھی یقین دہانی کرائی۔ جاپان نے حال ہی میں بحر الکاہل میں جوہری آلودہ پانی کا اخراج شروع کیا ہے، جس کے جواب میں چین نے جاپان سے آبی مصنوعات کی درآمد روک دی ہے۔ اسپین میں سالانہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے ایک دوسرے پر ٹماٹروں کی بارش کر دی۔ مشرقی ہسپانوی قصبے بونیول میں سالانہ ٹوماٹینو فیسٹیول منانے والوں نے پکے ہوئے ٹماٹر پھینک کر ایک دوسرے کو لال کر دیا۔ اسپین کے تاریخی فیسٹیول کا آغاز 1945 میں ہوا، جو کچھ عرصے کے لیے پابندیوں کا شکار رہا، تاہم 80 کی دہائی میں اسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ٹوماٹینا فیسٹیول کو منانے کے لیے دنیا بھر سے سیاح اسپین کا رخ کرتے ہیں۔ کچھ مزید خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ پائیدار ترقی کے اہداف 2030 کی تکمیل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے پائیدار ترقی کے موضوع پر مباحثے کا تیسرا دور سکھر میں ہوا۔ تقریب میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر سمیت سندھ کے مختلف اضلاع سے منتخب نمائندوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سکھر سے عمران ملک کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ اور سکھر ضلع انتظامیہ کی جانب سے پائیدار ترقی کے موضوع پر مباحثے کا تیسرا دور سکھر میں منعقد ہوا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی افراد، مرد و خواتین نے شرکت کی۔ مباحثے کے شرکاء نے تعلیم، پانی، صفائی اور حفظان صحت پر توجہ کے ساتھ ساتھ بنیادی سماجی خدمات تک رسائی، مختلف درپیش مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، جس میں ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی، وومن امپاورمنٹ، کلائمیٹ اینڈ چینج۔ اس پہ ہم ڈفرینٹ کی نیڈز، ان کے ایشوز اور ہمیں کیا ایکشن لینے چاہیے، ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں یہاں۔ اس ایکٹیویٹی سے کم از کم ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کون کون سے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے ہمیں پبلک کو دینی ہے اور پبلک کو ابھی کون سی میسر ہو چکی ہے اور ان میں کتنے ایشوز ہیں۔ اقوام متحدہ نے ملک بھر سے رائے عامہ جانچنے کے لیے مباحثوں کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ یہ سب دنیا میں، سب پاکستان میں یہ ڈیولپمنٹ کے مسئلہ ہے، ہمارا پروگریس نہیں۔ سو یہ 17 اور 18 سپتمبر نیو یارک میں یہ سب دنیا کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، رئیس یہ سب میٹنگ میں جائیں گے۔ یہ مکالمے آئندہ ہفتوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں منعقد ہوں گے۔ ملک عمران شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سکھر۔ پنجاب حکومت کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ اداروں میں پبلک سروس ڈیلیوری اور عوامی فلاحی اقدامات میں عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں خانیوال سے کلثوم بشیر احمد کیا کہتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے خانیوال کے دورے کے دوران کے پی ایس میں آٹزم سینٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں سے علاج معالجے کی سہولت بارے معلومات حاصل کی۔
जबकि पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत तामीर होने वाली 2 रोया कारपेट रोड के तामीराती काम का जायज़ा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर हामिद वसीम सिंधु ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और अवामी फलाही इक़दामात के बारे में चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। इसमें कोई शक नहीं कि दे आर द बेस्ट ऑफिसर्स दोनों, और जो टारगेट्स हैं, देखिए पूरे पंजाब में कुछ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सेंटर्स हैं, हमने गांव चंपे के नाम पे एक हर गांव की सफाई का प्रोग्राम चलाया है, ई रजिस्ट्री शुरू करवाई है, और ये कोई 25-30 इनिशिएटिव हैं जो पंजाब में हमने लिए और कुछ काफ़ी एडवांस स्टेज पे चले गए हैं। दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कपास की फसल का जायजा लिया, जबकि केपीएस और शब्बीर स्टेडियम में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। दूर दराज शहरों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाकर आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल और गवर्नमेंट सिटी अस्पताल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। उन्होंने दोनों अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, एडमिन ब्लॉक, डेटा एंट्री, नर्सरी वार्ड और फार्मेसी समेत सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से तिबी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी से मुतालिक दरियाफ्त किया और इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला मरीजों और उनके लवाहिकीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। उन्होंने हिदायत की कि मरीजों के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत और लापरवाही का मुजाहरा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने आइंदा एक माह में मुल्क भर में गैर फाल सनतों को दोबारा खोलने के अज़्म का इज़हार किया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में उन्होंने कहा कि रवां साल टेक्सटाइल के शोबे की बरामदात का हदफ $25 अरब मुकर्रर किया गया था, जो पिछले साल $16 अरब था। उन्होंने वफ़द को गैस, बिजली और फंड्स की तकसीम से मुतालिक दरपेश मसाइल को मौसर अंदाज में हल करने की यकीन दहानी करवाई। डेरा बुगटी में आवाम की शिकायत दूर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अजहर शहजाद की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मसाइल के हल के लिए अफसरान को फौरी हिदायत जारी की। खुली कचहरी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा बुगटी, असिस्टेंट कमिश्नर सुई समेत तमाम जिले अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने अपने मसाइल बयान किए और दरखास्तें पेश की। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी ने तमाम दरखास्त गुजारों के मसाइल अलहदा सुने और उन्हें हल कराने की पूरी यकीन दहानी कराई। खुली कचहरी में कबायली उमायदीन ने भी अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी ने उन्हें बताया कि तमाम मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अटक पुलिस की जानिब से डीपीओ ऑफिस से सदर तक मनशियात की रोकथाम के लिए आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों, वकला बरादरी और दूसरे शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वॉक का मकसद आवाम को मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही फराहम करना था। वॉक में शुरका का कहना था कि मनशियात एक लानत है जिसके इस्तेमाल से एक सेहतमंद माशरा तबाही का शिकार हो जाता है। ये लानत इंसानी ज़िंदगी के लिए एक नासूर से कम नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए जितनी कोशिश की जाए वो कम है। वॉक डीपीओ ऑफिस से शुरू होकर सदर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अफ्रीकी नस्ल के लोगों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद अफ्रीकी नस्ल के लोगों की बुनियादी हुकूक और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। नवाब अली शाह की रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी ममालिक से बड़ी तादाद में लोगों ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हिजरत की। हर साल 31 अगस्त को इस दिन को मनाने का मकसद अफ्रीकी नस्ल के लोगों के तमाम इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों को फ़रोग देने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर आलमी और इलाकाई इत्तफ़ाक़ राय के मुताबिक तश्कील देना है। कराची के इलाके लियारी में भी क़याम पाकिस्तान से कबल अफ्रीकी ममालिक से लोग हिजरत करके आए और यहीं सकूनत इख्तियार की। गुंगराले बाल और अफ्रीकी लोगों से मुशायबत इन लोगों की खास पहचान है, जबकि ये लोग उर्दू, फारसी, सिंधी, बलोची ज़बान पर महारत रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दिन इन इक़दार की अक्कासी करते हैं जिनका मुआशरा मुश्तरक है। तमाम इंसान आज़ाद, वक़ार और हुकूक में बराबर पैदा हुए हैं और अपने मुआशरों की तरक्की और बहबूद में तामीरी किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। नस्ली बरतरी का कोई भी नजरिया साइंसी तौर पर गलत, इखलाकी तौर पर काबिल मजम्मत, समाजी तौर पर गैर मुनसिफाना और ख़तरनाक है और इससे अलग अलग इंसानी नस्लों के वजूद का तयन करने की कोशिश करने वाले
back in the community where I belong. That was the welcome note that I got. As soon as I entered the hall, someone said, welcome back. That's the best welcome I've gotten in many years. So thank you so much for that. It's great to be amongst friends. It's great to be working with people that I've spent many years working with, promoting whose cause and advocating their importance for the economy, for the country. Today is a very important day for me. I woke up this morning and Facebook reminded me that exactly 11 years ago, we set up Plan 9, Pakistan's first startup incubator backed by the government. Exactly 11 years ago. That's when I tweeted that picture, and Facebook reminded me of that today. And 11 years later, we have 85 startup incubators in the country, which have graduated 4,000 startups. And startups from these incubators and companies that didn't get incubated in these startup incubators collectively raised close to $400 million in both 2021 and 2022. So this is what, about $700 million worth of investment that happened in the past few years. And they started out with us trailblazing as government and demonstrating that you could set up a government-backed startup incubator in Pakistan, and government is willing to underwrite that risk. I still remember when I was about to do it, I called up Jahan, who was still in Pasha at the time, and the only thing she insisted was that we put Pasha's logo alongside Plan 9's logo in the launch pad, which is what we did. And that's how it all started. This was in a room much smaller than this. I still remember when we selected the first startups, and I got on stage like this and announced the winners, the first 6 or 5 startups that we were going to incubate. All the questions were criticism. Everyone said, well, this looks like another politically motivated scheme. This is going to go away. Why are you wasting money on startups? Startups can't happen in a country like Pakistan. I still vividly remember all those questions. 11 years later, I got on this stage to respond to that criticism. 11 years, 85 startup incubators, 4,000 startups, $700 million. That's the impact of what could happen when 2 people conspire to put a small startup incubator on one floor in a government-owned building in Pakistan. But that's just the startup story. The real story is the IT industry of this country. This is an industry that has grown. This is an industry that can finally fix Pakistan's trade imbalance. Now, we live in a country where the Achilles heel of our economy is how much we can export. But the Achilles heel is that whenever we decide to export, whenever we increase our exports, we also have to import a lot of stuff. A lot of raw materials, as even textile industry and all the other traditional industries in Pakistan also depend on critical import of raw materials. Which means that even if you begin to export, even if there is a lot of domestic consumption, your trade imbalance continues to go into a boom and bust cycle. The solution to this, of course, is a growth of service-based industries. Industries for which the raw material already exists in this country. And our biggest raw material, our biggest strength in this country is a very large, educated, tech-savvy, skilled, young population. How young? The average Pakistani is only 22 years old. Compare that to an average American, 38 years old. Compare that to an average Japanese, 48 years old. This is a country of young people. We graduate close to 500,000 graduates from university every year. A lot of them do technical degrees. A lot of them could be employed here or could become part of the global workforce through what is now called the gig economy. In fact, when our IT companies were not able to grow and employ a lot of the skilled, educated, tech-savvy youth, they became the second largest online worker marketplace in the world. Let that sink in. We talk so much about the negativity, the challenges of this country. The young people of this country did not wait for you and me to step up and do anything for them. They bought a laptop,
They teamed up with a friend in their garage and they became part of a global workforce. Pakistan has close to 400,000 online freelancers who make between $5 to $10 every day doing what they do. And this is not just people who can code, people who can program. These are people who can maintain ledgers, people who can design logos, people who can write English content, people who can do social media promotion, people who've done degrees in architecture and draftsmen, people who know radiology and can read X-rays remotely. This online freelancing, where skilled workers from Pakistan can become part of a global marketplace of workers, is the key for the growth in Pakistan. And the good news I have for you is that they did not wait for you and me to step up and do anything for them. They had the skill, they had the education and the drive to become part of this global marketplace. And Pakistan is now the second largest in the world in this global marketplace. There is no other industry in which Pakistan can claim to be even in the top 5 in the world, except this online freelancing industry. Close to 400,000 people registered on various online platforms, out of which about 150,000 people do online freelancing regularly. Same for the IT industry. The IT industry has grown, but we have made their life exceptionally difficult. They've grown almost despite the government. We keep changing our tax regimes. We make it really difficult for them to bring their money into Pakistan and spend that money on international ventures. We've made it really difficult for them to hire software developers. We've made it very difficult for them to get international large buyers to travel down to Pakistan and buy their skill in software. We've made it really difficult for them to export their IT skilled manpower in what is called onshoring. These are all things that government can help with. You look at all the other countries where the IT industry has grown, they don't require much from us. They don't require any subsidies. They just require a conducive business environment. And that's the least the government should be able to do. So we drew up a wish list of things from the IT industry. And I was so pleased to read it because it is all doable. These are little things that we should be able to do in policy, in rules, in conversations and decisions within the government. No one has to take money out of their pocket and give it to the IT industry to grow, unlike all the other industries in Pakistan. So for instance, the IT industry currently officially stands at $2.6 billion per year. I can bet my shoe on this, that the IT industry currently is $3.5 billion. Why? Because they're forced to keep a lot of their revenue outside of Pakistan. And why not? If you make it so difficult for them to pay for their marketing teams, for their sales teams, for their cloud hosting, for little acquisitions of developers outside of Pakistan, and we don't let them spend dollars from Pakistan for money that they brought in, there is all the incentive to park it outside of Pakistan. So I had this conversation, this argument with people in the government, and people pushed back and said, well, all the other industries can do it too. Why are you so worried about the IT industry? The key difference between the IT industry and all the other traditional industries is that it's a service-based industry. There is no bill of import. There are no goods being sent to Pakistan. It is very convenient for them to park their money outside of Pakistan, which is what everyone from the IT industry sitting here is doing. Smaller companies are doing it more than bigger companies. So at this point, the IT industry doesn't quite stand at $2.6 billion. It stands at what is $3.5 billion. And we really must do everything in our power to make sure that they bring all the money back to Pakistan. We facilitate them that they're able to spend this money internationally without having to go through 50 approvals from the government. I'm here to attend this conference, but also to meet Governor State Bank tomorrow, to finally start this conversation on how we can have dollar retention accounts, where you can keep all your money in dollars, where you can then spend this in dollars using digital instruments and online banking, and that you're able to accrue interest on these accounts, similar to Russian digital accounts.
so that there is no incentive for you to keep your dollars outside of Pakistan on a 1% interest. But instead, bring it to Pakistan. We'll give you your cost of capital, bring those dollars back, and make it easy for you to spend it internationally. So there is no reason, logical reason for you to not bring your money back. So that's something we can do in 2 months, as long as my friends in the IT industry then step up and take that opportunity and make that happen. Because I'm going to make my argument based on this promise, that if you facilitate us, you allow this exceptional treatment of the IT service industry, I can show you a jump from 2.6 to $3.5 billion in a couple of months. So help me do it. That's the reason I've come here. I'm going to go advocate your case tomorrow, but help me do it. Don't keep your money outside of Pakistan. This country needs every dollar it can get from its productive service-based industries led by the IT industry in Pakistan. The second thing we want to be able to do is to train lots of manpower for you. Now the equation, the mathematics of IT exports is really simple. For every 100,000 software developers or billable resources that we add to the IT industry, we increase our exports by $2 billion. The typical yield for a software developer in Pakistan is about $20,000 per year. That's the typical yield. You add 100,000 software developers to the IT industry, that will give you a boost of $2 billion per year. We need to train those 100,000 people. Guess what? Our universities graduate close to 35 to 40,000 IT and IT-like degrees every year. So this is IT, this is computer engineering, this is software engineering, and so on and so forth. Combined, we train about 35 to 40,000 people every year. People like Asif, where is Asif? People like Asif Peer, people like Salim Ghori, people like Fatima, only employ what? 2,500 of those. So the IT industry cannot employ more than 10% of what we graduate from the universities. Where are the rest of them going? And what is wrong with their skill set? This seems like a problem we should be able to fix. The government spends literally billions of rupees in various training programs and boot camps and this and that, and we can't seem to fix this problem. So my goal is to put things in motion such that we train 100,000 people who graduate from various universities to become billable resources for the IT industry. For every 100,000 that we add, we make $2 billion additional for IT exports. So here's my math now. Here's the equation that's sticking in my head. From 2.6 we go to 3.5 by fixing your problems to bring your capital back to Pakistan. From 3.5 we go to 5.5 by training and adding 100,000 skilled workers into the IT workforce. And then we move on to the freelancers. These are kids who've done well despite us. They didn't ask for our permission. They went to work. They figured out that they could be part of the international gig economy. Some of them knew how to make a logo. Some of them knew how to write English. Some of them knew how to make a website or maintain a WordPress template. These are skills that they picked up on their own. Most of them didn't even do an IT degree, right? Between them, they are the second largest online workforce in the world. What have we done for them? Not much. Here is how we've actually treated them poorly. The freelancers cannot easily monetize their skills. There is no PayPal in Pakistan, no Stripe payment gateway. Shouldn't be that hard to convince PayPal, for the second largest online workforce, to have access to a payment instrument like PayPal. That's very, very high priority for me. Enable PayPal payments in Pakistan. Enable a Stripe payment gateway in Pakistan. We're not talking about small opportunity here. This is the second largest online workforce in the world. If PayPal is not excited about that, God knows what else excites them. So I certainly want to go to them and vociferously argue for my online freelancers and online e-commerce companies that they could really benefit if they had access to PayPal and Stripe. The other place where we poorly treat our online freelancers
is that because there's no PayPal, there's no Stripe, and these are literally two kids in a room, our banks refuse to open a bank account for them because they don't treat them as an organized business. These kids have to get all their payments into a friend's account overseas, pool that money for months, and then bring it back as domestic remittance. You talk to anyone in the government, they'll tell you that the exports that happen through online freelancing is maybe $200 million, maybe $400 million. Well, it is a lot more than that. They're not bringing that money to Pakistan, and even if they do, you see that as remittances. So there are times when the government wakes up and claims that remittances have magically gone up. These are not remittances that have gone up. There's no reason why remittances would overnight go up. This is your skilled workers beginning to benefit from the remote gig economy and finally bringing a fraction of that money back home that the country begins to see as remittances through Western Union and God knows what else. Because you've not given them any other instrument, any other framework to bring that money back home. And two, when they bring it back as remittances or as income, how much income tax do we charge them at the same rate that income tax is charged? We treat the IT industry at 0.25%. We treat these freelancers as income tax. They pay 10, 20, 30%. Why not treat them as the IT industry also? They're part of us. They're not part of the formal organized IT industry. These are two kids in a room. Why treat them discriminately? So therefore, we're going to extend the same policy to online freelancers. We're going to come up with a mechanism through which we can register online freelancers. And then we would extend the same tax regime to online freelancers also, 0.25%. They can get their payment via PayPal, Stripe, through formal payment channels, and once they do that registered with us, they fall into this very favorable 0.25% tax regime. And so that they can now continue to wield their magic that they do on their own and bring this money back. Finally, and again on the freelancer gig economy, and I'm very excited about this. By the way, we started working on this on a program called e-Rozgar, again about 10 years ago. And this happened in a happenstance conversation. I was sitting in my office, and the guy who was running Plan 9 for me brought a young guy to my office. At the time, he was studying at government college. I still vividly remember that conversation. And he said, and I had many DGs and very important high officials of my organization within the room, and this kid walks in, I think about 17 or 18 years old, and he said, I'm doing maths, stats, economics in government college. And I make $4,000 per month. And this was more than any of us in that room because we're all government salaried people. So everyone got very excited about this and said, wow, that's a lot of money. And this is the time when dollar used to be about 100 rupees or something, right? So I asked him, what is it that you do? Because you're doing maths, stats, and economics. This doesn't look like a computer science degree. So how do you make $4,000? He said, I've learned to make WordPress themes, and I maintain them on Theme Forest. That's what I do. I made WordPress themes, I maintain them on Theme Forest. I am a designer, I can design well. I'm actually not an IT guy. And he was doing $4,000 per month. I was very excited by that, so I asked him, are there other people like you who are doing this? He said, what? You don't know about this? I said, no. He said, there are 150,000 freelancers in Pakistan. At the time, Pakistan used to be the 4th largest contributor to the online freelancing marketplace. I said, that sounds like a, and shame on me, there's someone who's trying to run this agenda in Punjab. I'm not even aware of this. So I said, what can I do for you? And he said, well, we make $5, $10 per day. Most freelancers, that's what we do. We don't have money to buy an expensive laptop. We have no money to invest in a generator. We have no money to pay for air conditioning or uninterrupted internet. Can you provide us a facility where we can go and work? We can just show up, there's a desk ready for us with a computer, internet, uninterrupted electricity. That's all I need. I have the skill, I know how to sell it. So we made something called Tech Hub. I don't know whether there are any PITB people here or not, but they'll tell you the story in more glory. That place was reserved for the chairman's office, which was my office. So I said, to hell with it, we're going to convert that room into Tech Hub. That's what we called it. We bought some bean bags and computers and chairs and declared it a space where freelancers can come and work. And they don't owe us anything, just do what you do.
3 months fast forward, the manager of that tech hub comes to me and said, do you know they're doing about $200,000 per month of exports in that room? They just show up randomly, they do the work that they do, they go home. Then I called them, I met with them and I asked, what's your big problem now? And they said, we can't write proposals. You know, we're doing all these degrees, but we can't really, we're not very good at English, we're not very good at communication. Can you give us a couple of MBAs to help us write our bids for Upwork and for Elance and for Top Talent and Crossover and so on and so forth? And that's what we did. And Tech Hub continued to work, continued to grow. And then eventually, one day, a government project was brought to my table. This is how e-Rozgar happened. And the project was to do internship program in the government. Government of Punjab would set aside about 2 billion rupees every year to do internships for youth.